Mga igsuon, adunay quotation nga may mensahe nga sibo sa atong okasyon karon. Kini nagaingon, let today be the day you give up who you've been for what you can become. Himuo nato kining adlaw nga adlaw sa pagbiya sa atong karaang pagkatao aron sa pagkabot sa bag-ong pagkatao uban ni Kristo. Unsa di ayrong adlaw, Ash Wednesday, nga mao ang sinugdanan sa panahon sa Kwaresma. Ang Kwaresma, mga igsuon, mao ang 40 ka adlaw nga gilatid sa simbahan aron mangandam kita para sa dakong selebrasyon sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. We call it the Paschal Mystery. Ang numero 40, adunay talagsaong kahulugan. Si Jesus migahin og 40 ka adlaw og 40 ka gabi didto sa kamingawan to prepare himself for his public ministry. Kabahin niini mao ang iyang pag-atubang sa mga hagit ug tentasyon sa yawa. Nining Ash Wednesday, atong bindisyonan ang mga abo ug atong ibutang sa atong ulo. Kining maong buhat, mao'y timaan sa ato ang paghinulsol. It's a sign of repentance nga nahimo ng kabahin sa atong tradisyon sa simbahan. Magpahinumdom kini nato sa atong tawhanong kahuyang ug sa atong dakong panginahanglan sa kaluoy ug gugma sa Dios. Adunay duha ka igsusulti nga mag-uban sa pagpahid o pagbutang sa mga abo. Usaan ning duha mao'y gamiton sa pari. Ang una, moingon, hinumdumi tawo nga ikaw abog ug sa abog ikaw mopauli. Words from Genesis chapter 3 verse 19. Unya ang ikaduha, moingon ang pari, paghinulsol ug tuo sa ebanghelyo. Repent and believe in the gospel. Words from Mark chapter 1 verse 15. Mga igsuon, ang pulong nga abog o abo magpahinumdom kanato sa atong pagkabinuhat o pagkatawhanon. Una, kita abog nga gikan sa yuta. Diha sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7 atong mabasa. Unya mikuha ang Dios og yuta ug nagbuhat siyang tawo gikan niini. Gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi. Ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Mga igsoon, tungod kay kita abog lamang, dili taangay nga magmapahitason. Let us remain grounded. Be humble. Abi ninyo, bisan tuod abog lamang kita, aduna kita'y talagsaong bili, tungod kay ang atong kinabuhi, gikan man sa Dios. Please know, sa tanang binuhat sa Dios, ang tao lamang mao'y iyang gihuypan sa Espiritu. The Spirit of God is the one that makes each one of us sacred. Dugang paniana mga igsuon, ang abog magpahinumdom sa atong pagkatawhanon. Human makasala si Adan ug si Eva, giingnan sila sa Dios. Hinumdumi nga gihimo ikaw gikan sa yuta ug sa yuta ikaw mubalik. Tungod sa sala, ang kamatayon nahimong ato ug busa aduna gayud kitay dakong panginahanglan sa Dios nga maulamang ang makaluwas nato gikan sa kamatayon. Mga igsuon, kining panahon sa Kwaresma, magdasig nato sa pagbiya sa sala ug sa pagsunod kang Kristo. Paghinulsol ug tuo sa ebanghelyo, unsa may gipasabot nining maong hagit. Ang pulong Ash, A-S-H, makatabang nato sa pagsabot nining mga panawagan sa Kwaresma. First of all, A, it stands for almsgiving. Abi ninyo mga igsuon,
ang atong tawhanong kahuyang magdasig man nato no sa paghunahuna lamang sa atong kaugalingong panginahanglan. Tintalon gyud ta kanunay sa paglinaog o paghinakog. Kining Kwaresma, magpahinumdum nato nga kita mga igsuon diya ni Kristo. Kabahin kita sa usa ka lawas ni Kristo ug busa aduna kitay kaakuhan sa usag-usa. Ang Kwaresma magpahinumdum sad nato nga dili man nato mahurot ang tanan ba. Dili kinahanglan nga atuong ang kunon ang tanan nga mga butang. Kinahanglan makatunta sa pagpaambit, paghatag sa uban, ilabi na sa nanginahanglan. So, almsgiving is very important. Ang Ebanghelyo karon nagtudlo nato sa saktong paagi no sa paghatag og limos. Unsay giingon? Do not let your left hand know what your right hand is doing. Mga igsuon, ang paghatag og tabang kinahanglan nga uban na nato ba sa matinud-anong kasing-kasing. Ang uban mutabang man aron daygon. Dili ni maayo. No. Ganahan ra bagid ta nga iplastar ng atong mga ngalan no. Whenever we give or we share something, ganahan ta nga i-anunsyo ba. Bitaw sa simbahan ng mga Stations of the Cross, no? Sus, ang usa nga nag-lead sa pag-ampo. Yang gibasa, the first station donated by Mr. and Mrs. Lain na noon paminahon. No? So, dili maayo mga igsuon. Tudluan ta sa Ebanghelyo karon nga diha sa atong paghatag ug tabang, kinahanglan nga dinasig kini sa tinud-anay nga gugma o inigsuon nga pagbati para sa isig kaingon. So, A stands for almsgiving. S stands for sacrifice. Para sa mga taong kalibutanon, ang pag-antos, wa gibili. Ang kaharuhay, lawas ng kalipay o katagbawan, maura gipangita nila. Pero mga igsuon, alang kanato mga Kristiyanos, ang kasakit baya, mahimong bililuhon, kung kini, atong ihalad uban sa krus ni Kristo. Kung ang pag-antos atong ihalad, mahimo kining bililhon nga sakripisyo sa mga mata sa Dios. Si Jesus baya nagtudlo nato no? Ang tinuod nga gugma andam magsakripisyo. There is no greater love than for one to lay down his life for another, for a friend. No? In John 15 verse 13, you read that no, from the mouth of Jesus. Sa samang pagsabot mga igsuon, ang Kwaresma magdasig nato sa pagpuasa, alang-alang sa gugma. Abi ninyo, kining pagpuasa, ayon ninyo sabta nga samara ni sa kanang atong gihimo nga diet, no? Kay ang tuyo sa pagpuasa lahi man, dili man ang pagpangarti sa kaugalingon. Ang pagpuasa nagtumong unas tanan sa kaayuhan sa uban. Normally, what we do not eat, we save. Now, fasting is different because what we do not eat already belongs to the poor. The prophet Isaiah says that fasting is sharing your bread with the hungry, sheltering the oppressed, and the homeless, clothing the naked. Isaiah 58 verse 6. So, fasting, my dear friends, is not simply missing on food. It is to impose on ourselves that challenge of reforming our lives. It is an invitation to conquer our selfishness and to share things to the poor. Finally, the letter H. It stands for humility. Mga igsuon, unsa may ilahanan nga ang tao mapaubusanon? Ang pag-ampo. Usa ka buhat kini sa pagpaubos. Prayer is nothing but a humble acceptance of our total dependence on God. We pray because we know that apart from God, we are nothing and we can do
nothing. Ang mga tao nga dili magampo, mapahitason, garbuso. Nagtuo sila nga mabuhi sila nga wala ang Diyos. We pray because we know that without God, there cannot be life. So my dear friends, Lent is inviting us to pray and to pray humbly. Ang pagampo nga tinud-anay, dili mahitabo. Kung kini buhaton nato, aron lang ipasigarbo o ipakita sa mga tao. Ang Ebanghelyo karon nag-ingon, when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. Abi ninyo, there is nothing wrong with praying in public. Ato man kining buhaton, matag karon og unya, no? Bisan gani ka na mag-procession kita. What is not good is when we pray only to be noticed. It becomes hypocrisy and is not pleasing to God. Actually, we can pray anywhere and at any time of the day. What matters most is that we pray in the silence, in the secret places of our hearts. And so, my dear friends, let us take the challenge. Let today be the day you give up who you've been for what you can become.